Good morning, good morning, good morning, morning. Good morning guys. So yun nga pala no. Kumilos na nga pala kami. Uy, outfit check. Ayan guys. So as you can see, nakaganto nga pala ako. Kasi magbabangkada kami at may pupuntahan kaming kakaiba guys. Ayun. Abangan nyo na lang mamaya guys. Grabe. Sobrang araw guys. Uy. Araw check. Nakasilaw guys. Pero mas makasilaw ka. Yung kagandahan mo. Aray ko! Mister! 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 Yeah! Welcome, Barangay Pundaki proper. Hindi ka man makabayad doon. Kala mo makalibre ka na pero On the way na guys. may tricycle pero pa ilan. Guys, update. Nakakatakot pala pag Dito na nga pala kami. At sasakay naman tayo ng boat ngayon. No? Hi! 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 Rampo si Hi. Buntis! Diba? So yun guys, lapit na kami dito. Ayan. Tsaka ito yung mga kasama namin dito. Ito lang yung dala namin guys. Tsaka yung ito. Ayan guys. Kasi magbabangka kami. Uy! Location check. Ayan guys. Dito na po kami sa beach. Sheesh! Ayan guys. Ganda ng view. What a view. Dito na kami. Wow! What the waves! Where? Wow! Ayan guys, tingnan nyo to. Ganda! Ganda guys. What a view. Ganda. Pero mas maganda ka. Aray ko! Ayan guys. Ayan guys, oh. Dito na kami sa bundok na yan. Anawagin. So yun guys, no? Alis na nga pala kami. Ito yung bangka na sasakyan namin guys. Sakay lang. Go. Lakas ang alon guys. Grabe, lakas. Guys, update. Dito na kami sa bangka guys. Tyra! Jaden! Jaden! Dali, wow! Shaka! What? Shaka! Yak. That's Hawaii! Shaka! We're doing island stuff, so Shaka! Shaka. Aloha! May bago na naman tayo natutunan guys. Tuloy naman. Ayan guys. Ano ka sa gitna?
Guys, update. Pababa na nga pala kami. The sand will be very hot. Yeah. Inuman na. Ayun o, nagpapatugtog na. Ano guys, nakasampa na po ng lupa. Time check guys. It's 9:36. 9:36 AM guys. Hanggang 1 tayo. At ito na yung cottage namin guys. Nice view. So yun guys, no? Mag-chill lang muna kami dito. At maya-maya na lang ulit. Oh. Ako naman. Chinese garter, guys. Oh. Oh, kaya. Oh, takbo. Ayun guys, no? Tapos yun lang. Let me just go park now. Ouch. Wait! What? Pagod guys. Enjoy lang natin ang view guys. Diba? Parang may beep. Diba? Sino ka naman dyan? Diba? Baby. Who's baby? Oh. Ayan guys. Guys, update. Dito daw kami pupunta sa may lawa na to. Dito. Buti na nachinelas ako. Wow. Ano dito? Hot on your feet, diba? You forget your slippers eh. So yun guys, no? Tamang chill lang dito sa lawa. Yun yung view guys. Damn. What a view. What a view, man. Ganda dito guys. Check out. Pati itong mga lawa guys, ganda, solid. Tignan niya pa yung nakabikini. Hilig sa babae. Tama mo, nakatingin pa yan doon. Ay, tignan mo, titigin pa. Oh, oh. Tingin pa sa nakabarat panty. Aray ko! Mainit na baka na ano siya. So yun guys, no? Tamang ligo lang dito guys. Ligo muna. Ha? Ano? Ano?
Okay lang. Yun o. Outfit check. Ito. Sumakit sa sarili mo. Ang ganda gagi. Ah. Naka-video na ba? Oh, naka-review na. Yun o. Hey. Please check. Outfit check. Na. Ang ganda pala dito yun. Siyempre. Ingat guys. Kalimutan ko mag-sunscreen. Aray ko. Aray ko. Woo! Tamang chill lang dito guys. Woo! Ay, malalim dyan! Pakita mo yung silid mo. Oh. Seaweed check. Ah, Check. seaweed check. Oh, wala na. Ako hindi princess. Ala, shokoy ka daw. Hindi ka mukhang Shokoy. prinsesa. Woo! Mag-chill muna kami guys. Update ko na lang kayo mamaya. May ba? Pause. Ready to fly? Take two. Who's next? One more. Do this next. Duday. Dude, I always like flying. Kyra. Zaira, Ka naman. next. Next na Kyra. Kaden. Kayden. How about Chris? How about Ian? He used to fly all the time. He's too big now. You're big now. So yun guys, nakahawin na kami. Whew! Guys, update. Akat nga pala kami dito sa pinataas na to. Sheesh! Ayan guys, Bundok check. bundok check. Uy, bundok check. Taas. Saan magsisimula? Dito? Yun pala guys, dito. Uy, Marahuy check. Ayan guys. Ayun nga pala yung resort guys. Ito pala yung aakatin namin. Uy, bundok check. May bayad. Ang ano may ba? 20. 20! Oo nga ano. Kuha mo. Tara, kuha tayo. May bayad guys oh. May bayad. Guys, nakabalik na pala kami dito. At may pambayad na kami. Kawan guys. Try natin, dire-diretso lang. Dire-diretso lang natin, Mak. Pag wala yung ano, yung parang stop. Grabe lubak. Woo! Akitin natin. Oh my God. Oo nga no. Oo nga. Ingat lang guys.
Akit muna nga ni. Hindi ko nakalimutan ko yung tubig ko. Shit. Ganda na lalo dito. Oo nga no. Ganda. Picture muna. Whew. Yan guys oh. Ganda. Mas maganda ka. Yan guys. Ganda nandun. Tarakit pa tayo. Whew. Pagod guys. Kaya nga eh. Pagod. What a view. Ganda. Pagod. Tubig. Kasi nga ano. Tubig muna. Ako pala yung napagod kaysa sa'yo no. Sanay naman ako sa mga ganito. Hindi sila dugay. Pagod yun. Ayan guys, no? Ganda ng view. Ayan. Ano pa yung next sa akin? Grabe. Kapagod guys, pero worth it. Akit pa tayo? Maya. Ha? Maya, 2 minutes. Bawal bumaba sa may bangin guys. Aray ko! Ayun o. Ayun baba nyo. Grabe. Gagi, ang ganda mag picture. Pang IG. Pang Pero- IG no? Galing ah. Pang Instagrammable yarn. Woo! Sabi. Ganda. Pero akitin namin to. Let's go. Taas. Let's go guys. Let's go guys. Alright, next na akit din. First hike pero ganito no. Yun lang. Wait. Ano siya, mas taas na. Ako, dito pa rin. Whew. Yes. Yes. Ganda nga ni. Di ba ito mas mataas? Sige. Samantala ako pagod na. Aray ko! Woo! Ayan guys. Ganda ng view. Paganda yung view guys. Lalo sa pinamataas ka. Let's go. Ayan. Pinamataas. Whew! Damn man. Ayun na. Bakit? Baba. Dito na pa ako mas taas guys. Uy, fountain check. Up check. Ayan guys, up check. Bakit? Bakit? Bro. Ang ganda dito. Okay. Taas. Ayan guys, pakabaan na po kami. Pakabaan na kami guys. On the way sa baba. Kapit talon! Diyan na kayo, diyan na kayo. Ayan guys, what a view. 1, 2, 3. Ganda. 1, 2. Oh, maganda.
What a view. Damn. Ano, dyan muna? Yabmats muna, yabmats. Yabmats muna daw eh. Kaya pababa na ito na. Ha? Eh, Bababa dyan? kaya nga eh. Oh, may banana boat oh. Solid banana boat. Ano? Makikita nyo. Solid guys. First hike. Not bad. Woo! First hike. First hike na ni. Huwag sana mapigtal tong slippers ko. Pababa namin guys. Ayan na. Tapos maligo na kami sa dagat. Lapit na. Konti na lang. Mababa na. Damn. Saan na kaya kasama ko? Si Makmak. Tsaka na pala. Guys, mababa na po kami. Wait lang. Okay, tubig. Lapit na pala eh. Oh. Uy! Dulas! Dulas guys. Hindi ka na magtutubig? Hindi ka na magtutubig? Ah. Kaya nga. Yan. Hirap ng packet. Oh? Pero pababa easy. Easy peasy. Dito namin sa pinababa guys. Uy, beach check. Beach check guys, dito na ako sa dagat. As you can see. Kaya tampisaw muna ako guys. Tapos mga by 1 o'clock guys. Alis na kami. Time check. It's 12:02. 12:02 na guys. May na lang. Tagits. So yun guys no. Pak namin. Kakatapos lang masin sa dagat. At magbanlaw. Nakapag-enjoy naman ako guys. At pauwi na rin pala kami. Paluwas na. Kakain na lang kami. And that's it. Uwi na. Ito ka. Hello guys to. Okay ba ba ang lahat? Okay ka lang? Are you getting all these pictures without makeup? Oh my goodness. They're going to be posted. It'll be public. Oh my goodness. Okay pa ba kami guys? Tapos ako sunod na sunod na. Aray ko. Okay guys, pabalik na kami. Nasa Plau. Uwi na kami guys. Pero kain na kami guys. Bago kami. Guys, update. Nakababa na kami ng bangka guys. So, pupunta muna kami sa kainan na pupuntahan namin guys. Yun lang. Pero kapalit muna kami dun guys. Kaya na lang. Guys, update. Dito na nga pala ako. Dito ako. At dito ako may kakain guys. Ayan. Grabe guys oh. Sunburn ako. Grabe sunburn guys oh. Aray ko! Saka sa balat guys.
Pupuhu. Ayan guys. Namo. Sa CMC Bar and Grill. Kakain kami dito guys. Guys, as you can see, kaya nga pala dito. Wow! Ganda ng vibe guys. Pang-American talaga. Ayan guys. Wow. Dito lang yan sa CMC Bar and Grill. Ayan guys, ito kami nakapunta. Update ko na lang kayo guys kapag nandito na order namin guys. Okay, kain. Whenever they bring rice out for me, they get the punta. Adobo. Tell me, no, you always have my rice. Adobo. Adobong manok. Adobong manok. Kain guys. Ano yan? Wala yung cut ng tinapay. Adobong manok. Ay, lagay siya doon. May picture kayo doon? Adrian, lagay siya doon. Video doon? Pa? May picture ko po kami. Atcha. Guys, update. Hinatid ko na nga pala sila dito. Bahay na to guys. So hanggang dito na lang guys. Please like and share and also subscribe. See you in my next vlog guys. Bye.